Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung chapter 3 ni bahagian terakhir lah, iaitu hypothesis testing. Kita tengok ada beberapa part dalam hypothesis testing ni. Kita ada apa yang dimaksudkan dengan hypothesis testing. Lepas tu kita ada type 1 and type 2 error, satu type of hypothesis. Kita akan semak pada testing of hypothesis on a single population mean. Okay. Right. So apa yang dimaksudkan dengan hypothesis? Kita sebenarnya kalau ada sesuatu perkara yang kita nak test, okay, kita tak tahu benda tu benar ataupun tak benar, ataupun dia punya dapatan dia tu nanti macam mana. Contohnya, pelajar UTHM suka makan nasi lemak. Okay, apa opposite kepada pelajar UTHM suka makan nasi lemak adalah pelajar UTHM tidak suka makan nasi lemak. Okay, jadi kita nak kena test adakah pernyataan tersebut benar ataupun tidak benar, sama ada pelajar suka ataupun tidak suka. Ini yang dinamakan, secara ringkasnya lah, yang dinamakan hypothesis testing. Okay. Contoh macam sekarang, masalah COVID, adakah bilangan pesakit COVID akan menurun atau adakah bilangan pesakit COVID akan meningkat? Kan dia ada dua pernyataan tu. Jadi kita kena test mana satu yang benar. Untuk null hypothesis, kita guna equal signs macam ni. H null sama dengan mu is equal to mu null. Manakala untuk alternative hypothesis, okay, dia ada tiga lah. H alternative ataupun H1, mu is not equal to mu null, ataupun mu lebih besar daripada mu null, ataupun mu lebih kecil daripada mu null. Ini bergantung kepada case ataupun bergantung kepada soalan. Okay, so kita ada significance level, yang mana ia adalah kebarangkalian untuk sama ada kita reject the null hypothesis, okay, apabila ia benar, yang mana value of alpha is equal to 0.05 and alpha is equal to 0.01 are common. Ni kita dah pernah bincang sebelum inilah. Okay, confidence interval. Dan nanti kita akan lihat balik, mostly kita akan guna normal distribution untuk hypothesis testing ini. Apa contoh type 1 dan type 2 error? Sekarang ni contohnya ada sanitation chamber, sibuk pasal COVID ni lah. Okay. So ada banyak kajian berkenaan dengan sanitation chamber ni. So hipotesis yang pertama yang kita boleh buat adalah sanitation chamber tidak menyah kuman. Jadi alternatif dia adalah sanitation chamber menyah kuman. Dan kalau lihat kajian-kajian yang dibuat, okay, kita nak terima yang mana? Mana satu yang benar? Adakah sanitation chamber tidak menyah kuman atau ia akan menyah kuman? Orang akan tidak bersetuju bahawa sanitation chamber ni tidak menyah kuman. Yalah, orang buat mestilah dia akan nyah kuman, betul tak? Jadi kita akan reject null hypothesis yang kita buat tadi. Jadi kalau perasan, kita are failing to reject, maknanya false null hypothesis. Jadi kat sini kita boleh tengok sebenarnya
sanitation chamber tu tidak menyakuman pun ikut kajian lain-lain kan. So bila kita buat hipotesis, ada setengah-setengahnya sebab dia berdasarkan persepsi, jadi orang akan sedikit keliru. Itu yang dipanggil error tu. Jadi kita kena hati-hatilah kalau kita buat kajian. Okay. Dan kita boleh summarize bila do not reject H null. Okay, when H null is true, no error. When H null is false, it's type 2 error. Okay, anda boleh tengok jadual ini dan kita cuba fahamkan dengan senario yang kita ada. Synthesis testing ni ada dua jenis lah. Okay. Test ini akan defect the difference between parameter of two population antara mu1 dan mu2. Okay, kita tengok contoh-contoh nantilah. Okay, sama ada kita nak guna one tail test ataupun kita guna two tail test. Apa maksud one tail, apa maksud two tail ni? Ingat tak kita ada graf taburan normal. Okay, kita ada dua hujung kiri kanan. Kalau one tail test ni kita akan ambil ataupun kita akan consider salah satu hujung. Okay, sama ada yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Manakala two tail test kita akan ambil kedua-duanya. Okay, dia ada banyak case lah yang mana kita perlu ambil dua ataupun kita perlu ambil sebelah sahaja. Kalau contoh kat sini, one sample test. For example, we are measuring the concentration of a lake and we need to know if the mean concentration of the lake is greater than a specified value. Okay, so kalau greater means kita nak yang lebih besar. Okay, itu yang alternative hypothesis dia, mu adalah lebih besar daripada 10 mg per liter ataupun mu yang asal lah, mu null. Okay. Kalau lower, maknanya tanda ini akan bertukar ke lebih kecil. Itu one sample test. Dia sama ada kiri ataupun kanan sahaja. Kalau two sample test, okay. Kalau two tail test, okay, kalau two tail test, sama ada kita kiri atau kanan, kita tak pasti sama ada kiri atau kanan. That's why kita guna untuk H null mu sama dengan berapa nilai average tersebut, atau alternatifnya mu tidak sama dengan nilai average tersebut. Okay, because within either the two critical region on the two extreme of the distribution, dia kiri kanan. Yang ini untuk one sample test. Untuk two sample test, kita ada dua average ataupun dua mu. So mu 1 sama dengan mu 2 ataupun mu 1 tidak sama dengan mu 2. Itu alternatifnya. Okay, yang tu adalah untuk explanation berkenaan dengan one tail and two tail. Kita tengok in nuclear power plant, the cold start procedure consists of bringing the reactor to 35% of power and then to 65% of power before full operation, a process that may take 12 hours. At each stage, engineers take measurement of several critical sector attributes. Okay, so for example, if binding energy for a given fuel rod does not have a mean rate of 11.5 MeV at 35% power, so the reactor could cascade into a critical configuration and leak radiation at subsequent power levels. Set up the hypothesis for a decision system that 35% power level stage. Okay, jadi kita ada mu kat sini. So mu dia adalah sama dengan mu null
alternative hypothesis, mu tidak sama dengan mu null. Okay, sebab kita tak tahu sama ada dia punya dua case tu, kita tak tahu kiri ataupun kanan. Yang mana mu null adalah 11.5 MeV. Sekarang kita akan test hipotesis untuk single population mean. Tak jauh pun ataupun tak banyak beza pun dengan apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okay, so kita akan banyak guna Z dengan T. Jadi yang mana tak berapa faham tu kena fahamkan balik yang sebelum-sebelum inilah. Okay, so what is a single population mean? We are testing mu, not testing x bar. If you knew the value of mu, then there would be nothing to test. Okay, sekarang kita nak test dia punya average of the population, bukan average of the sample. Ini adalah step-stepnya. Okay, pertama write the original claim. Okay, kita nak pastikan H null tu apa, H1, H alternative tu apa. Yang kedua adalah use the alternative hypothesis to identify the type of test. Ini yang kita nak tentukan tadi. One tail, two tail. So yang mana satulah, sama ada dia sama mu sama dengan mu tak sama dengan mu alternatif, ataupun mu lebih besar ataupun lebih kecil daripada alternatif. Step 3, compute the test statistic. Ini kita kira. Kemudian step 4, kita kena buat decision sama ada kita nak accept ataupun kita nak reject. Step 5, kita write the conclusion. Sekiranya population standard deviation known, sigma known, macam sebelum ni pun kita ada juga sigma known, sigma unknown. If the population standard deviation sigma is known, then the population mean has a normal distribution. Ini dia punya karakteristik dia lah. And we will be using Z-score formula for sample means. Kita akan guna Z table. So kita ada dua case kat sini. Sama juga. Case A, kalau N lebih besar pada 30, kita akan guna Z. X bar minus mu divided by sigma bagi dengan set N. Tapi untuk case B, N less than 30, walaupun N less than 30, kita tak guna Z test juga. Kenapa? Sebab kita tahu dia punya sigma, kita tahu dia punya population. Kalau tengok formula dia tak sama saja. Untuk case ni, kalau sigma known. Tapi apa jadi kalau sigma unknown? Kalau sigma ni tidak diketahui ataupun kita tak tahu standard deviation untuk population tersebut. Jadi kalau untuk sigma unknown, sample size dia kecil, N less than 30, so kita kena guna student t distribution. So the test statistic is very similar for that, the Z score sama je. So kita kena gantikan dengan T critical. Ni dia akan jadi case C dan case D. Sigma unknown, kita ada case C dan case D. Yang mana untuk case C, N more than 30, kita guna Z test juga. Tapi kita tak ada sigma, kita ada S kat sini. Dan case D, N less than 30, so kita guna T distribution. Dan kita guna S juga kat sini. Tengok dekat-dekat je semua. tak lari jauh pun. Kita lihat example 5. Kalau lihat di sini, dia kata random sample of 120. So N is more than 30. N lebih daripada 30. Lepas tu dia bagi average lifespan of 71.8. So yang ni adalah dia punya mu untuk population. Assuming a population standard deviation. Apa maksud population standard deviation of 8.9? Ini adalah sigma. So kita tengok case A adalah sigma known. Does this seem to indicate that the mean lifespan today is greater than? So dia punya keyword kat sini ialah greater than 70. Dan dibagi alpha lah 0.01.
Okay, step yang pertama, kalau tengok kat sini, step yang pertama kita kena tentukan H0 dengan H1. Okay, H0 adalah mu sama dengan 70 tahun. Alternatif mu lebih daripada 70 tahun. So, kalau tengok dekat sini, dia punya penandaannya, so straight away kita boleh tahu it's a one tail test and a right tail test. Kenapa right? Sebab dia ke kanan lebih besar. Okay, so N 120, sigma 8.9, okay, alpha 0.1. So dia kata adalah case A. Use standard normal distribution, yang mana critical value ZC adalah 2.33. Mana dapat ni 2.33 ni? Daripada sini lah, 0.01. Dan kalau lihat dekat jadual 0.01, .01 2.33. Dia tak guna alpha by 2, dia alpha sahaja. So dia terus ambil nilai 2.33, Z critical. So decision rule dia ada reject H0 if the test value Z test. Okay, kita kena cari Z test dia falls in the rejection region, ZC more than 2.33. So kena kira lah. Step 3, kita kena kira Z test. ZC kita dapat ZC adalah Z critical. Z critical mana kita dapat? Kita dapat daripada 0.01 level of significance ataupun alpha dia. Okay, Z test, kita ada formula ni dan kita gantikan nilai dia x bar 71.8 tolak dengan mu 70 bahagi dengan sigma bahagi dengan set n. So, kita dapat 2.22. Okay, so kita ada Z critical adalah 2.33. Jadi kita kena lukis graf yang saya selalu ajar dulu. Okay, kita lukis graf tersebut. Okay, kita tentukan 2.22 ni kat mana, 2.33 ni kat mana. Okay, so 2.22 akan dapat lebih awal daripada 2.33. Okay, so adakah dia berada di dalam rejection region? Okay, so kalau kita lihat Z test 2.22 is less than the critical value ZC. Okay, dia tak termasuk dalam critical region ini. So the decision is do not reject the null hypothesis. Kita tak reject null hypothesis means that we accept the null hypothesis. Okay, ini contoh example 5 lah. Kita lihat pada example 6 yang mana soalan ni adalah a researcher wishes to test the claim that the average age of lifeguard in Perhentian Island is different than 33 years. Okay, he selects a sample of 14 guards, maknanya less than 30, and finds the mean of the sample to be 32.1 years with a sample standard deviation of 2 years. Okay, apa yang dia nak cari adalah is there any evidence to support the claim by using alpha 0.05. So kita tak tahu kalau kat sini kita tak tahu yang apa adakah average age of lifeguard ni lebih ataupun kurang daripada 33 tahun. So kalau kita lihat step 1, H0 adalah average dia adalah 33, H alternatif H1 mu tu tak sama dengan 33. So bila tak sama, bila mu is not equal to 33, okay, so dia tak jadi right tail test macam yang kita bincang sebelum ini. It's supposed to be two tail test. Okay, kiri atau kanan kita tak tahu. Okay, n pun 14, standard deviation 2, sigma unknown kita tak tahu dan alpha adalah 0.05. So ini adalah case D. Okay, sorry, ini bukan case D. Anda kena check the case apa. Kalau kita lihat
Okay, n kurang, okay, n less than 30, sigma unknown, kita tak tahu. Yes, it's a case D, betul. Cuma critical value di sini TC bukan pada 0.05. Kalau tengok T distribution, so kita kena tengok adalah 0.025 bahagi 2, bahagi 2. So lepas tu kena cari V. Ingat tak V? Degree of freedom. So degree of freedom 14 tolak 1, jadi 13. So dia punya nilai bukan 1.771. Jadi anda tolong selesaikan. Example ni pada asalnya tak betul. Okay, sila selesaikan. Kalau tadi kita lihat testing of hypothesis on single mean ataupun one mean, sekarang kita tengok testing of hypothesis on the difference between two means. Ada dua mean. Sebelum ni pun kita pernah bincang berkenaan dengan confidence interval for the two means. Step dia sama je. Okay, write original claim, kemudian kita use the alternative hypothesis to identify the type of test. Okay, step 3 compute, step 4 buat decision, and step 5 write a conclusion. Okay, kalau yang tadi yang single mean tu kita ada 4 case, case A sampai case D. Sekarang ni untuk yang two means ni kita ada 6 case, A sampai F. So kalau kita lihat sini, okay, case A variance dia known, sample size dia lebih daripada 30. Okay, case B variance dia known juga, tapi sample size dia kurang daripada 30. Dan masing-masing gunakan Z-test juga. Okay. Untuk case C dan case D, C variance unknown, N dia lebih daripada 30, kita guna Z-test. D variance unknown, kita tak tahu, tapi equal antara dua tu. So N1 N2 less than 30, jadi kita guna T-test. Okay, dan kita cari V, N1 plus N2 minus 2. Kenapa minus 2? Sebab dia ada 2 lah, ada 2 N dan dia ada 2 N dan N1. Okay, untuk E unknown tetapi variance dia tak equal, tak sama. Jadi N1 is equal to N2 but less than 30. Okay, bilangan sampel dia sama antara kedua-dua case, antara kedua-dua sampel, tapi lebih kurang daripada 30. Jadi kita guna T-test juga. F unknown tetapi also not equal, tapi N1 dan N2 tak sama. Okay, kita guna T-test. Jadi anda kena lihat setiap case untuk kita pilih setiap soalan untuk kita pilih sama ada case A sampai case F. Untuk yang case F ni ada sedikit kita kena kira lah, V dia bukan straightforward yang macam kita tolak V N1 plus N2 tolak 2, tak. Yang ini kita guna calculation yang macam ni lah, kita pun pernah buat sebelum ni. Baik, kita lihat contoh 10. A sample of 35 teachers from Kedah, ada average salary sekian dengan standard deviation sekian. Lepas tu ada sampel 32 teachers from Johor, ada sekian gaji dan ada standard deviation sekian. Okay, so ada alpha 0.01. Jadi dia minta buat hypothesis testing any significant differences. Jadi kita tak tahu, kita nak lebih ke kurang ke kan. So pertama sekali N tak sama, N tak sama 35 dan 32. Kemudian diberi S, standard deviation, dan dibagi average nya lah. Okay, so jadi step pertama adalah mu, kita anggap mu1 sama dengan mu2. Tak ada perbezaan, tapi
kita nak test adakah ada wujud perbezaan. So mu1 is not equal to mu2. Jadi untuk step 2 is a two-tailed test. Okay, alpha 0.05 ke 0.1. Soalan ni betul 0.01 kat sini. Jadi alpha by 2 kat sini adalah 0.005. Alpha by 2 sebab di kiri kanan. So dia kata case C. Betul ke case C? Cuba check. Case C, variance tak diberi. N1 N2 lebih daripada 30. Betul, 35 dan 32. So kita akan guna Z-test. Okay, kemudian kita use standard normal distribution. Kita critical value Z critical 0.005 tadi. Kita check 0.005. 0.005 adalah 2.5758. Kat sini dibundakan cepat sikit 2.58 2.5758 kalau ikut table 4. Okay, and kita ada decision rule, reject hash null if the Z-test falls in the rejection region. Okay, dia antara ni atau inilah. So kita kira Z-test kita dapat 2.6. Okay, 2.6. So kalau anda lukis graf tu 2.6 ni kat mana? Adakah dia melebihi daripada 2.58? Okay, kita ada kosong 2.58 dan baru kita jumpa 2.6. So the test value is 2.6 which are greater than the critical value ZC. Melebihi daripada 2.58. So the decision is to do not reject the null hypothesis. To do not reject maksudnya adalah accept null hypothesis. Sebab dia melebihi daripada, dia termasuklah dalam region tersebut. Kalau dia kurang daripada ni, so kita kena reject hash null. So step 5, there is not enough evidence to support the claim. Maknanya average antara Kedah dan Johor adalah sama. Tak ada significant difference. Not enough evidence not enough evidence to support the claim that there is significant difference. Maksudnya dia tak ada perbezaan antara Kedah dan Johor. Okay, anda cuba example yang lain lah. So setakat ini kita habis chapter 3. Terima kasih.